Yung good morning guys. Yan. Ngayong araw ay magbabaklas tayo ng aircon filter ng Innova. Yan. Pag sa Innova kasi nandito na upwest yan. Yan, may takip dito. Tanggalin nyo lang. Ayan yung nabaklas natin. Ayan yung ipapalit natin na filter, aircon filter yan. And then, ayan. Hugutin natin to. Boom. Napakarumi. Kaya pala wala nang lamig yung aircon natin. Ito hindi na pwedeng gamitin to, tapon na to. Daming yan. Then buksan natin to. Ang bago. Wala tayong tagakab. Ito. Kitain siya natin guys. Sasalpak nila rin yan dyan. Easy lang yan. Pagsalpak natin dito guys. Kahit saan naman yan eh. Kahit saan mo naman isalpak yan eh. Yan. That's it. Pasok na. Yan. Then lalak na natin yan. Punasan lang natin to. Maalikabok na. At karas lang naman yan guys eh. Yan. Then yun. Shoot na. Gawa na tayo ng isang gagawin natin. Ito, paano gawin to? Gaganto nyo lang yan guys. Sasalpak nyo dito. Yan. Ay, marumi. Punasan natin. Yan. Yan na iniplogan ng ipis Then ito muna pala. Yun na kasi yan eh. Yan. Then isasakto nyo guys para hindi kayo mahirapan. Then yan. Pantay. La. Yun. Okay. Yan. Tapos din. Okay, see you.